Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Dawatek man nga umasidek tayo ta sakbay nga rugyan tayo dahito nga programa kakabsat. Mangipay tayo man iti kararag kakabsat. Ya? Agkararag tayo kakabsat sakbay nga rugyan tayo iti aramid iti apo. Umasidek kayo apo. Agkararag tayo. Yes, Lord. Pinupuri po namin, Panginoon, ng iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Sa inyo po nagsisimula ang kadakilan at kapangyarihan, Panginoon. Hayaan nyo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siya pong magpapahayag, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa aking mga kababayan at sa aking mga kamag-anak, Panginoon, anuman ng inyong mensahe, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, gamitin niyo po ang bibig na ito, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, upang ipahayag ang iyong mga salita sa aking mga kamag-anak at sa aking mga kababayan sa Ballesteros, Panginoon, Lord God. Ang iyong pangalan namang ang naitataas, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang iyong pangalan sa lugar na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, umasidek kayo ta denggen tayo iti sao iti apo iti mensahe iti apo kada tayo itatta nga rabi amuyo iti kununa iti sao iti apo kakabsat. A person dies at once and after that he will face judgment kunana. Minsan lamang mamatay ang isang tao at pagkatapos ay ang paghuhukom, sabi niya, mga ginikiliw. Maminsan laing kano nga matay iti tao, ket kalpasan na iso iti pannakaukom kunana kakabsat. Rugyak daytoy nga aramid iti apo, babaen iti maysa nga istorya kabsat. Nga naggapo iti sao iti Diyos kakabsat. At maysa nga nabaknang ken maysa nga kukotel nga marigrigat kakabsat nga daytoy nga nabaknang ket awan itinagan na. Ket daytoy nga maysa kakabsat nga kukotel ket panaganan tayo iti Lazarus kakabsat. Ni Lazarus kakabsat nakita na nga iti daytoy nga nabaknang kahit aglaplapusanan iti makan. Adda amin kanya na napintas nga bado ag kakaimas nga arak ag kakaimas nga makan kakabsat. Ken napanunot ni Lazarus nga mapan iti daytoy pagtaingan iti nabaknang tabarbareng pakanen isuna daytoy nga nabaknang kakabsat. Kasi din, dimanon ni Lazarus, iti pagtaingan dito yung nabaknang kakabsat. Hang naman lang ngainikan, iti pinggan, unang yaman nga makan kakabsat. Iti dayta nga kanito, ngamin, kakabsat ni Lazarus, nagyan laing, iti ruwar, iti pagtaingan dahil ang nabak ng kakabsat ngayon uray na piman nga pakanen isuna dahil ang nabak na amuyo kakabsat tinapasamak tilaing kinan dahil to'y nga marigrigat nga ni Lazarus nga dagadil na kakabsat kat dagilaing matintinak nga murkat naggapo jerabaw iti lamisan kabsat. Kuday jaylaeng iti pitpidutan na piman nga kanen kabsat. Ngamin hanman lang inikkan daytoy nga nabaknang iti pinggan wenno makan ket aglaplapusanan met isuna iti kinabaknang kagayem ken kakabsat. Daytoy nga sao iti Dios kat masarakan tayo dito yung istorya iti Lucas 16 kakabsat. Makita tayo iti dito yung istorya kabsat nga kalpasan iti papatay. Makita tayo nga kabsat
ngano iti maysa nga tao ket matay, aggargaraw agpangpangsyon paylaeng kabsat adda paylaeng timarik nana. Tamo ngamin iti tao kabsat ngano matay iti tao kag patinggan ti panaginanana kabsat. Haan kabsat kas mabasa tayo iti daytoy nga istorya kakabsat. Kung makita tayo iti panaggaraw, makita tayo iti panagpansyon paylang dagijay senses nga makunkuna kabsat. Dagijay sense of hearing, sense of tasting, kung kuna na kabsat, dagijay senses tayo kabsat. Kabasat daytoy tapno mamuan tayo daytoy nga sao iti Dios kabsat. Kunana ditoy Lucas 16. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain sa araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Sabi niya po, mga ginigiliw. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Kunana kabsat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, iti kano panagdurusa na ijay impyerno, daigdig ng mga patay kaya nasaon kabsat impyerno. Daigdig na baknang tibagbagana daytoy. Natanaw ng mayaman. So, ibig sabihin nagpapangsyon pa rin yung sight of seeing. Natanaw ng mayaman, nakita na ni Lazarus ijay tiyan ni Abraham, nga nakaiday di tiyan ni Abraham. Di ba nakita na kabsat? Kaya't sumigaw siya. O nagsawkay. Nagsaw kabsat. Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. So, kaya nasa mong kabsat, at pangpangsyon tayo di dila, sense of tasting. Kinda di pudot di impyerno mariri na napay kabsat. So, makita tayo kabsat, iti dayto yung istorya kabsat, nga numatay iti tao kabsat, hanga dayjay iti patingga, iti panaginana kabsat. Ngamin, dua iti sangwen iti tao mamatay daytoy nga patay kabsat iso dayjay eternal damnation ken eternal life kabsat. Dayjay eternal damnation kung kunana awan sa bali no di nga impyerno kakabsat nga awan patinggana ket dayjay maysa isumot dayjay iti makunkuna nga biag nga awan patinggana nga agyantay iti paraiso nga kadwa tayo ni Apo Jesucristo kakabsat. Kas na ibagak itaktay kabsat nga maminsan laing nga matay iti tao iso ti bagbagana ijay Hebreo 9:27. At pagkatapos ay ang paghuhukom, sabi niya po. Kaya nang asawan kabsat numatay iti tao kabsat, ukumen niya po. Hanon nga supli ditoy. Mapan sumaklang ken ni Apo ke ijay kabsat kitain na ni suna ke sumampalataya siya sa ating Panginoong Jesucristo. Wenno inaramid na iti pagayatan iti Dios kabsat. Kung tinanggap niya po ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, mga ginigiliw. Kung natatandaan niyo po ang ipinangaral ko po dito nung unang pagpunta ko po dito, mga ginigiliw, na hindi po tayo maliligtas sa ating mga relihiyon. Hindi po ang relihiyon ang magliligtas sa atin sapagkat ang relihiyon ay ginagamit na ng mga tao upang pagkakakitaan ng pera, mga ginigiliw. Dalawang klase po ang relihiyon na binanggit po ng salita ng Panginoon.
Unang-unang nabanggit na reliyon ay matatagpuan po sa Timothy, mga ginigiliw, na sinasabi niya po doon na ang reliyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawang reliyon na binabanggit po ng salita ng Panginoon ay matatagpuan po sa Santiago 1:27, James 1:27, nga kung kuna na di jay kabsat, nga tikus-kus to na dalus na tarnaw nga reliyon. Kastoy ko na nadalus kano nga reliyon kabsat, kaiso iti panangtulong kadagiti balo, dagiti marigrigat kabsat, pinakamo iti maysa nga marigrigat, tinulungan iti maysa nga marigrigat, ngawan iti bakal inikam iti bado na kakabsat, ken addaan iti kapya iti maysa nga pamilya kabsat, isuday ta iti makun ko na nga reliyon kabsat, pagtulong sa mahihirap at walang-wala kuna na kapsat. Isuday ta tikayat na nga sawon reliyon. Ngano karamidim day ta kapsat, tumultulong ka kadagiti balo, dagiti marigrigat, pinakanam dagiti awan iti makan. Sika iti pudpudno nga reliyon kakapsat. Amuyo kakapsat iti papatay. Kakapsat. Amuyo iti papatay. Malagip ko iti may isang istorya kabsat may panggep kini Alexander the Great. Daytoy nga Alexander the Great kabsat may isang ari nga nabaknang at daamin kanya na tinabaknang naimas nga makan, nalabong nga makan kabsat. Ngayon, iti dayta nga kinabaknang kabsat na daan isuna iti sakit ket na idalit isuna. Iti pagitidaan nga haanin nga awanin iti pag-asa na pay nga agimbag. Isu nga iti asidigan nga matay kakabsat. Inayaban na kakabsat. Dagiti katiwala na kakabsat. Kung nagbilin kadakwada iti talo nga bilin kakabsat. Daytoy iti bilin na kadagiti talo nga talken na nga tattao na kuna na kadakwada kabsat. Into numatay na kuna na dayto timbilin na kadakwada kabsat. Into numatay na kuna na kanyada. Abutan yun to dayjay lungon ko kuna na. Abutan nyo dayjay lungon ko irwaryo dayjay dua nga imak, day dua nga dakulap ko kuna na. Dayjay timuna nga imbilin na kakabsat. Kat iti may katwa nga bilin na kapsat. Dagiti pangidalanan nyo dahil lumungkos abay nga idanon dak jay maudi nga panakaytanan ko. Amin nga balitok kinabaknan ko kay isaboy yo. Iwaras yo, iwarsiyo. Ijay pagnaak kuna na kapsat. Dahil iti may katwa. Kat iti may katlo kapsat nga bilin na. Ayaban nyo iti kalalaingan nga doktor, iti entero nga lubong kuna na kabsat. Dagijay iti talo nga imbilin, daytoy nga ari nga ni Alexander the Great kakabsat. Ka dinamag da dagitoy. Apay nga butawami dayjay lubong mo, kiirwarmi dayjay imam kuna na kabsat. Ngamin, kayat ko nga ipakita iti lubong, iti tao kuna na. Nga numatay kan, kabsat, kunana, awan, iti may surot mo, kunana, nayanak ka, nga awan, iti surot mo, matay ka, nga awan, iti surot mo, kunana, kabsat, agpay sudeta, adda ka di mo nayanak ka naka sapatos sa Adidas, di ba, kada nakarelo ti gold, awan, kabsat, ibati tayo amin deta, numatay tayo, kabsat, di may kadwa, apay ngay saboy me, dagiti kayamanam, dagiti balitok mo, dagiti kwartam, iti dalan, nga pangituludam biking kahit di tanong mo kunada. Tapno ipakita kunada kabsat, nga iti kinabaknang hamo nga maisurot iti papatay kunada kabsat. Hamo nga maisurot iti kinabaknang kabsat, malagip ko dayjay katuganga kabsat nga na-stroke niya. Amo yun kabsat, uray kam 1 million madi na kayat. Kasi nakadalit isunan, nakaidalaingin.
An-anong ti kwarta ko na kumano ko dito ito na nang madina kaya. An-anong pa iti kwarta mo kasi dyan ti kasasahad mo kapsat. Awan ti patagnan iti kwartan doon na idalit kan iti sakit kapsat. Kat ti may katlo aping agayap kami ti doktor ko na naman eh. Tapno ipakita iti tattao ko na nga uray kalalayngan nga doktor kahan na kaya nga lakdan iti papatay. Matay lahat na ti tao, uray na lang nga doktor, uray ti doktor matay ko na nakabsat. Kaday ta iti realidad, iti biyak tayo kabsat. Amin tayo ket matay. Nga una ni Pablo, San Pablo mga ginigiliw, to live is Christ, to die is gain. Ang mamuhay ay para kay Kristo, ngunit ang kamatayan ay pakinabang ko na. Kapaki-pakinabang lamang ang kamatayan mga ginigiliw kung nakipag-isa po tayo at tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa. Dayday tibagbagana, ijay pahayag, 14:13 kabsat, isudayday tikungkunan ng rest in peace, panaginana. Nga ti kaya nasaon di panaginana at panaginana kini Apo. Panaginanakin ni Apo. Katilang makinabang dayday, panaginanang ako na ng rest in peace. Biblical na napsat. Kat isulain, dagiti nagserbi, iti Diyos, kuna na. Kasanong nga pastor, di dahil suda lang nga ti rest in peace, suda lang tinay salakan. Kastor ti kaya nasawan kapsat. No nagaramit ka iti nasayat, iti padam nga tao, babayan iti pamatin kinapo Yesu Kristo. Dayday bunga, iti panagaramit mo iti nasayat, kapsat. Kat iso, dayday, iti kungkunana, nga numatay ka, mapangka aginanakin ni Apo. Timulong ka, iti marigrigat, pinakanam, dagiti mabisin, binagwam, dagiti awan bado na ako na nagabsat. Iso dayday, iti makungkuna nga panagserbi, may nga klase, iti panagserbi, iti Diyos, kakabsat. May nga klase, iti panagserbi, iti Diyos, kakabsat. No? Amuyo kabsat, no? Masapol nga matay tayo. Isulti ko na nato sa una ko. Masapol nga matay tayo, iti maminado adalas, kuna na. Kas nangitad, iti may isang halimbawa kakabsat, may isang example. Kas dagiti mais, kuna na, namuyo ti mais, corn. Nga naikabil laing, iti nga to, iti kasuran, di paglutuan, at dalayin, di nga nakabitin kapsat. Nagbati laing day tang mais, iti kasuran kakapsat. Kathaan nga maitukit, iti daga. Awan to, iti biyag na kakapsat, maperdin to day tang mais. Ngayon, numatinag day tang mais, kakapsat, iti daga. When no nairanta nga may mula, dayta nga mais, karabsat, iti daga, matay dayta nga mais. Ngem agbyag, agrusing ti baro nga biyag, ket agbungan to ti ado, karabsat. Kasday ti kay papanan, iti patay, karabsat. Masapol nga matay tayo, tapno ti kasta, agsantak ti panagbiag tayo, agsantak iti biyag, iti pamilya nga mapanawan tayo, karabsat. Amuyo kabsat ti kunakon, at damot dagiti patay nga pagayatan iti Apo, at damot dagiti papatay nga kaang nga pagayatan ti Apo, kabsat. Inya di kaya nga pagayatan ti Apo, no natay ka, di kustong edad, kabsat. Ngem, gapo iti kanadakes ti tao, kabsat, at dati matay, nga hang nga pagayatan iti Diyos. Kas iti napasamak kini Mami Linda kabsat, han nagayatan ni Apo, iti papatay na kabsat, gapo iti kinadakes ti maysa nga tao ket adda natay. Magda ko nga kabsat, nang bagbaga kadagitoy nga menor de edad, nga naganak, kabsat, nga apay, nga nagbartet kayo, naginom kayo, kunada ko mga kabsat, han kumanga napasamak daytoy nga desgrasya kabsat. Ngam gapo iti kanadakes ti tao at kamatay. Hang pagayatan nga Apo Diyos ti papatay tayo. Matay tayo man ngam dayjay kustong edad, ripe age nga makungkunan kabsat. Kasla di may nga kadwak nga pastora kabsat.
Agbalasyo kumay ti kalsada, nakaitigit pa, tinumpari, tinabartag na nakatricycle. Pastor pa'y daytuin, pastor pa'y lingkod ti Diyos. Awan ta exemption na kabsat, gapu iti kinadakes iti tao. Isungad damatay ni Waduma, nga nga pagayatan iti Diyos. Kabsat. Kaya dito'y nak nga aglipas, sang kabasit lang nin. Ti kayat ko, nga iyadal kada kayo, isu iti pamati. Kuday di nga pamati, ado nga tattao, tihang nga makawat, ti kayo nasuon ti pamati. Nasisirib nga tattao, presidente, doktor, abogado, inyaman itinalpas na, hangda maawatan, ti kayo nga sawon, ti pamati kakabsa. Kutatay surok kada kayo, no paggapuan, iti pamati nga makungkuna. Ti pamati kakabsa, ngay pag-isursuro na iti sawon iti Diyos, nga masarakan iti Biblia, kuna na kakabsa. Iti paggapuan, ket aggapulaeng, iti panagdengeg, ken panagbasa, iti sao, iti Diyos. Isu, iti isursuro na, iti Romans 10:17, faith comes from hearing, and hearing the word of God. Isu nga ibagang nga dapamating, numamati ka, iti sao, iti Diyos. Kabsa. Yan nga mo patyan, iti sao, iti Diyos, itinagyan da ito nga Biblia, kabsa. Mabalin kung ay baga nahangat paypayso iti pamati tayo. Tangamin iti pamati, kaday ta ko regalo nga naggapo iti Diyos. Hantayo nga pinagrigatan dahi nga pamati absat, no dikat regalo nga naggapo iti Diyos. Kat iyawat na laing dahi nga pamati, kadag iti tao nga mamati iti sao iti Diyos kakabsat. Dayjay iti makunto na nga pamati kabsat. Hanga reliyon ti pamati pangasyo hanga reliyon ti pamati. Uray surrekam ti amin nga reliyon ti inubong hangkan tulat ta may salakan. Tahang nga reliyon ti makay salakan iti maysa nga tao no diket pamati na lang kina Apo Jesucristo. Dayjay iti gapunan no apay nga nailansa ni Apo Jesucristo jay krus. Gapo iti basol tayo, awan iti nalenteg, uray may sa amin tayo manipot iti punganay, awan pa iti nayanak nga nalenteg. May salang, iti nagbalin nga tao nga nayanak nga nalenteg, awan sa bali, no di ni Apo Jesucristo kapsat. Kaisot gapo na nga nailansay jay cross, tapno ti kasta, alaon na amin nga basol tayo. Ngano agtalat ka kengkwana, mamati ka kengkwana, awatan na Peso Kristo, kas Diyos kang manubot mo, dagijay basol mo kabsat, alaen na day nga basol, kabsat, ham na tayong ton singirin iti Diyos. Hindi na po tayo sisingirin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Wala na pong paniningil ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bakit po hindi na po tayo sisingilin ng ating mga kasalanan, mga ginikilig? Sapagkat meron nang naipako sa krus. 2,000 taon ang nakakalipas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Dayjay tigapunang absak nga nailan sa di krus, tak na ako na dagiti basol tayo. Absak. Iso, nga kastoy iti panakay salakan. Kapsat, aminin tayo iti bagbagi tayo nga datayo kat managbasol. Naawan iti maramidan tayo nawan iti Diyos. Kapsat. No inawat mo ni Apo Jesucristo itatang rabi kas Diyos ken manlubot mo. Dagiti basol mo. Kapsat. Dagiti basbasol tayo. Kapsat. Nya? Nga tinawid tayo kadaadan ken ni Eva ken dagiti basol nga ramidin tayo itinaldaw. Kapsat. Pakawanan na tayo iti Apo kabsa. Pakawanan na dagiti basbaso tayo. Ninyaman ti kadalagsanan nga naramid mga basol. Ni Apo Jesucristo adda kanya na itayat kasapulan na ka umasidid ka kanya na kapakawanan na dagiti basbasol mo kabsa. Isot gapuna nga nagbalin nga tao iti Dios. Tapno iti kasta ispalen na tayo kadagiti dakes nga nararamid tayo kabsa. Iso nga dayto iti pagpatinggaan, dayto adal, dayto isaw iti Dios nga in-share ko kada kayo kabsat mo kayat yung i-follow dayto page ko. Pulis na Pastor Richard Alonso, pulis na pastor po, mga ginigiliw, no? Kung gusto niyo pong makinig ng mga
salita ng Panginoon. Napakarami po akong sineshare na salita ng Panginoon sa Facebook page ko, mga ginigiliw. Itatabsat, no siya sino man timayat gumawat, kinapo Iso Kristo, kas Diyos ken manubot na, tumakder tayo amin, numadiyo kahit nga to timayo, tumagayin kayo, mabalin nyo tagdumo, at sumurot kayo, iti dayto, nga kararag kakabsat, tapno ti kasta, ispalan na tayo iti basol, niya po Iso Kristo, itatang rabi, kalimutan na niya yung mga kasalanan, na minana natin kina Adan at Eva at mga kasalanan na ginagawa po natin araw-araw. Hanyo ngay bagang naluntot kakabsat, tada di oras nga agmura tayo, agsaw tayo di dakis, adda di mura, adda di aldaw nga agpuntot tayo, adda di aldaw nga agimuna tayo, di sakit tinakam, di pada tayo masao, kapsat basol amin dagita. Kano kayat mo, napakawalan na kanya po Iso Kristo, iti basol mo, kapsat, itatang oras, awatan nga po Iso Kristo, kas Diyos, kan magnubot mo, tapno iti kasta, kat espalon na tayo, iti basol, kapsat, tumakder tayo, kapsat, agdumog kayo, no kayat yung awatan na po Iso Kristo, kas Diyos, kan magnubot yung kapsat, no, nagigyaman na interesado nga, mayat nga umawat kina Iso Kristo, itatang oras, kapsat, surutin nyo lang dito nga kararag, kakabsat, man nakabali na Diyos sa po, agyaman na, kadagiti saom, ngayon balikas mo, itatang rabi, babaen, itilingkod mo ako nga pastor, namwak ako, natipamati kat nagapo kadagiti saom, dalusang kadiapo iti posok, pakawanan na kadiapo kadagiti nagbasulak, ispalan na kadiapo iti patay, impyerno apo, Heavenly Father Lord, pakawanan na awatek sika apo itatang rabi, kas Diyos kan manubot ko apo, pakawanan na kadiapo kadagiti basbasol ko, dagiti na isaok, dagiti panunot ko, ken naaramid ko nga dakes apo, kas tamet apo, nga pinangpakawan ko, kadagiti tattao, nga nakabasol kanyak apo, agyaman na kunay, kadagito nga saom apo. Apo, agyaman na, kadagito nga mensahem, ngayon pahay mo, iti lingkod mo, iti daytoy nga lugar, iti daytoy nga pamilya apo, yung mga kamag-anak ko, yung mga kababayan ko, Panginoon ng San Vicente, Panginoon Lord God, na ang mga salitang ito, Panginoon, ay magsilbing, Panginoon, na buhay, Panginoon. Katulad ng sinasabi nyo, na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa iyong bibig, sapagkat ang iyong salita ay tinapay ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa paghiwalay po namin sa gabi na ito, Panginoon Lord God. Ingatan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ng kapayapaan, ng puso, ng bawat isa, ng aking pamilya, ng aking kamag-anak, Panginoon Lord God, Heavenly Father. Yes, Lord. Apo, kastamet, nanyaman, apo, iti paggapuan, iti pagbiagda, iti trabaho da po, agtultuloy ka di apo nga salwadam, bendisyon na mapo dahil nga trabaho da po, dagitag kalkalap, dagitag laklako, iti ikhan na po, nanyaman, dagiti negosyo da po, bendisyon ng ka di apo, Heavenly Father, dagito yung kabaranggayak, apo, Heavenly Father, mabati ka di apo dahil nga saom, kas baton lagip iti puso da apo, agserbi kumada ito yung pagsarmingan, itinal daw nga panagbiag da apo, nga numapanda iti trabaho da, malagip da dagiti saom apo, may mula kuma, may maldit kuma dagito yung saom apo, iti puso da apo. Apo, at pakpakaasi na, kas may isang ubing, apo, at pakpakaasi kami, apo, kas may isang ubing, nga gumbi, nga birot, iti talinaay, ken kapya, iti ama, apo. Apo, pakawanin na kami kadi, basbaso mi, apo, Heavenly Father, Lord, itam kadi, apo, iti kapya, iti saktunggal may isa, kada kami, tatangarabi. Si kalay nga po, iti may taktakay, iti dayto yung lugar, at yaman na. To all the glory and praises. Amen. God bless everyone. Yaman na kausap.